ninja. Mantap. Itu. Ya guys, kami memakai. Takut Ni. kece. Takut kena binatang. Ecat. Vampir. Orang-orang ini Di sini banyak vampir ya. Ini salah satunya. Oke, kok. Pacat. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Every day I feel time slipping, passing, slipping by. All the words I could say just can't really seem to stay. Every time I divide. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Feel me slowly fade away. As far as the wind will take me. Itulah. Apa? Lahan. Iya. Oh, iya. Giling. Bawah kan juga bukan nampak. Kau baca tu. Ini kita jadi tu. Jadi apa? Ini kopi dah. Ya, kopi tu. Mual tu. Ikannya tu. Sini orang kita. Ke bawah tu 500 meter dari di situ. Kalau untuk itu, Kak Ilham tu, mana? Kamu Jamal? Kok?
Perjalanannya cukup ekstrim ya guys. Tak susah untuk jalan di sini. Kita akan tiba di lokasi. Ini nah jalan tempuh menuju ke Air Terjun. Ini kembali lagi bersama Harvino channel ya guys. Koha. Mantap. Kembali lagi bersama Harvino channel. Di kesempatan kali ini kami akan menyusuli tempat Air Terjun di hutan ya guys. Di lokasinya di Dipedalaman Lubuk Pinang di ujung. Jalannya lumayan ekstrim ya guys. Lumayan ekstrim. Besar nampaknya. Mana dia? Woi, banyak itu guys. Itu satu. Nampak kan? Wih, banyak guys. Banyak nih guys. Ada puyau guys. Ada puyau guys. Puyau. Banyak guys. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima ya guys. 6. 7. Guys, ini aja sudah banyak guys. Lihat lebih dekat. Kena kecil mantap. Di sini kami akan pergi ke Air Terjun dan menjala ikan ya guys. Ini Harvino channel nih guys. Hai guys. Jangan lupa ya dukung Harvino channel official. Siap. Ini makanan kita guys, malam hutan. Ini kami nemu di hutan ya guys. Apa namanya ini Harvino channel? Ini namanya buah apa? Wah, yo. La ilaha. Wes, mantap guys. Airnya dalam. Main trap nampaknya. Ada yang mau terjun di sana guys. Kita berenang sana ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami udah di lokasi Air Terjun Jaya. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang suka dengan Air Terjun ini, silakan datang sini dan kunjungi Harvino channel official. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, bagikan teman-teman. Bagikan. Oke. 1, 2, 3.